Homogeneilu, here I am the Patishinga from Nungshipe Piral. Again, I have come up with a new live today. I welcome all of you to my live. May the Patishinga Nungshipe Piraletto. Noa live hanlo asu. Abok chapana nungsilo. Ere live hanat. More habi beapa bebunide. সম্ভাষণিলু আহিয়াইও দিক ইয়ারে দিক আমার ইমারঠারে পরং পরং করিয়া গুজুরিক আমার এরে ইউটিউব চ্যানেল হানাত ইউটিউবে পরং পরং করিয়া গুজুরানির হতনা হানলো আসু আমার ঠারে পরং পরং করিয়া গুজুরানির আহো হাবিয়ানাক পে ইয়ারি হুনিক ইয়ারে দিক মি অকৰাগত আমাৰ অকৰা লাহান আছে এহান লং অকৰা নিমনাউৰি mor okora lahan habire dia hunui aho aho puloi khabi yari huni yari di aho aho puloi khabi Yari huni, yari di, yari hunyan, yari di, imar tharhan, palkorik, aho, 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 puloi khabi bibula oya thailam kiya nijor kotha pahore ঠারহান নেইলে ওই তোই কি চে হাবি হানে ঠারহান নেইলে ওই তোই কি খালকরিয়া চে হাবি হানে আহো আহো পুলই খাবি ইমার ঠারে ইয়ারি দি ইয়ারি হুন্যান ইয়ারি দি ইমার ঠারহান পালকরিক আহো 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 পুলই খাবি आकाश मीटिंग कैसे रहा वो ठीक ठीक था वो बुक रिलीज की मीटिंग था एक प्रोफेसर ने एक्स प्रोफेसर रिटायर्ड प्रोफेसर ने एक बुक लिखा था वो so that book was released at that meeting okay so we were in that meeting and my husband you sir was anchoring he was the anchor so I had to go there so we are in that meeting Akash how are you
मैडम चलो आपका इंटरव्यू लेता हूँ। आप मुझे कुछ आप क्या बैक व्हाट इज दैट क्वेश्चंस पूछो, मैं आपको 10 क्वेश्चंस पूछूंगा, टास्क है मेरा। व्हाट इज दैट साक्षात्कार टॉपिक का साक्षात्कार अच्छा साक्षात्कार टॉपिक का अच्छा अच्छा यू आस्क मी পারভিন সুলতানা আচ্ছা পারভিন সুলতানা বৌরানী কেমন আছো আমি ভালো আছি গো পারভিন সুলতানা কোত্থেকে দেখছো লাইভটা আজকে নতুন আমার এখানে না স্বাগতম জানাই তোমাকে आदित्य मेरा ओडिया में टॉपिक क्या कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं আমি তোমার নতুন বন্ধু বাংলাদেশ থেকে বলছি আচ্ছা খুব ভালো কথা হ্যাঁ স্বাগতম জানাই আমার এই চ্যানেলে আমার এই লাইভে ভালো লাগলো পারভিন সুলতানা আমাদের এখানে ভারতের একজন বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার পারভিন সুলতানা নামটা খুব কমন আমার জন্য স্বাগতম বৌরানী अच्छा मैडम कल सेमिनार होगा अच्छा साक्षात्कार का अच्छा दैट्स द थिंग ना क्या पूछेगा आपका सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा साक्षात्कार লাইক ডান করেছি বৌরানী থ্যাংক ইউ পারভিন সুলতানা আচ্ছা পারভিন সুলতানা একদম আমাদের এখানে নামকরা গায়িকা গো পারভিন সুলতানা খুব ভালো লাগলো পারভিন সুলতানাকে দেখে তুমি কোথা থেকে বলছো আমি ইন্ডিয়া আসাম থেকে বলছি इंटरव्यू मैडम क्या क्वेश्चन पूछू আমি ভারতের আসাম থেকে বলছি পারভিন আমার নামে কি আছে বৌরানী নাম এই নামে আমাদের এখানে একজন বিখ্যাত গায়িকা আছে গান জানা একজন গায়িকা পারভিন সুলতানা নামে তুমি খুব সুন্দর বৌরানী পারভিন বলছে বাহ ধন্যবাদ পারভিন ওমা তাই নাকি বৌরানী হ্যাঁ পারভিন সুলতানা দেখে তো আমার খুব ভালো লাগলো दादा भाई बोलছে हाय आकाश बोलছে मैडम आपका इंटरव्यू लूंगा 10 क्वेश्चंस पूछू अच्छा मैं रेडी किया हूँ कल का टॉपिक के लिए कल का टॉपिक क्या होगा दादा भाई बोलছে हाय
আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। আচ্ছা, ধন্যবাদ পারভিন সুলতানা। कल का टॉपिक क्या होगा आकाश? एक सर होंगे, हम उनको 10 क्वेश्चंस पूछेंगे जो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, देन पूछो व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, जो भी पूछ सकते हैं। বৌরানি খাওয়া দাওয়া হয়েছে তোমার? হ্যাঁ, আমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে পারভিন। থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং মি। তোমার খাওয়া হয়েছে পারভিন? ম্যাডাম মুঝে ইউনিক কোয়েশ্চেন চাহিয়ে। আচ্ছা, তোমার বর কোথায় বৌরানি? আমার বর আছে এখানে। इम्प्रेशन अच्छा करना है सर का। ओ अच्छा, आकाश तुम्हारा वो क्वेश्चंस उस दिन का क्वेश्चंस बहुत अच्छा था। হ্যাঁ বৌরানি আমি খেয়েছি। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া ভালো না। রাত কটায় শুতে যাও? आकाश का वो क्वेश्चंस बहुत अच्छा था, उस दिन का क्वेश्चंस you had asked me, no? मैडम ये व्यक्तिगत साक्षात्कार है, कोई फेमस पर्सन का लिए जाता है ये साक्षात्कार। What you can ask? आप रेडी हो मेरे क्वेश्चंस के लिए? अच्छा, आपका नेम? आपका मेरा नेम तपति। आई एम तपति फ्रॉम नुंगशिपी मारफिराल। বৌরানি তুমি প্রতিদিনই লাইভে আসো এবং কখন আসো? হ্যাঁ, আমি এই 9:30টায় আসি রাত্রেবেলা, আর বিকেলে 3:30টায় আসি। आप अपने बारे में कुछ बताओ। Yeah, I was what to say? I'm a teacher. I'm a retired teacher, and my name is Tapati. I'm very much interested to teach my language. It's my the main what to say? Yeah, this much only. I'm a retired teacher. I like to teach my language. হ্যাঁ, আচ্ছা, আতিকুর রহমান ভালো আছেন আন্টি? হ্যাঁ ভালো আছি আতিকুর। আতিক, আতিক তুমি এসছো, খুব ভালো লাগলো। বৌরানি তোমার শাড়িটা খুব সুন্দর। আচ্ছা, ধন্যবাদ। পরিবারের সবাই ভালো আছেন আন্টি আপনার? হ্যাঁ,
ভালো আছে গো। আতিক, তোমার কথা আমি বলেছি আমার হাজব্যান্ডকে। আতিক, তুমি খেয়েছো? When you are totally alone, what kind of thoughts usually visit you first? Uh, 1 minute, just a minute. না, এমনি শুনলো তোমার কথা। আচ্ছা, when you were totally alone, what kind of thoughts usually visit you first? Actually, I'm very much interested in writing. তারপরে আচ্ছা, আর পরে খাবো আন্টি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তুমি খাওনি আতিক? What emotions do you hide the fastest when someone notices it? When someone notices it. That is my tears. বৌরানী, হাত খালি কেন? শাখাপোলা কোথায়? ও আচ্ছা, আমি শাখাপোলা পড়ি না। আমি শাখাপোলা পড়ি না। আমাদের এই বাড়িতে শাখাপোলা পড়ে না, বউরাও শাখাপোলা পড়ে না। আপনাকে লাইক করে দিলাম। আনন্দধারা, আচ্ছা, ধন্যবাদ আনন্দধারা। হ্যাঁ, what's something you forgive in others but can't in yourself? Yeah, if I make mistake, I can't forgive myself. I don't want to make mistake, but when I make mistake, yeah, it is forgiveness for me. জি না আন্টি, খাবার খাওয়া হয়নি। আতিক, Akash, have you heard? I don't want to make mistake. When do you feel most like yourself? What's happening around you? What's happening around you? It's not clear, this question. আন্টি, আপনার ধর্মের নাম কি? কেন গো আতিক? আমার ধর্মের নাম মানুষ, মানুষ ধর্ম। বৌরানী, আহারে তুমি কত, ও বাবা, না, কোথায় সুন্দর। Akash, I can't get you. This question is not clear to me. तुम कब अपने आप को सबसे ज़्यादा खुद जैसा महसूस करते हो? उस वक्त तुम्हारे आसपास क्या चल रहा होता है? खुद जैसा, खुद means still it's not clear to me. खुद और खुश,
समझना। अच्छा। नाउ इट इज क्लियर। कहते हो उस वक्त तुम्हारे आसपास क्या क्या चल रहा होता है। I feel good at that time. If uh, I can understand myself, I feel good. I become happy. বিধাতা নিজের হাতে গড়েছে তোমাকে। ইস বাবা, পারবেন সুলতানা, धन्यवाद। कोई विचार पुष्टि करना हो। अच्छा। हाँ आकाश, when I can understand myself, I become very happy. That's the thing. I become very happy, and at that time I offer everything. That happiness also I offer to my God. Ultimately to my God. What's a dream you have had that you still remember years later, and why that one? My actually, when I was a child, I was very what to say, very happy at that time. I remember all those days, childhood. বৌরানী তোমার ছেলে মেয়ে কি করে এবং কয়জন? আমার একটি মেয়ে পারভিন, আমার একটি মেয়ে, ও চাকরি করে। ऐसा कौन सा सपना है जो तुम्हें आज तक याद है और क्यों वही? Yeah, actually, when I was a child, that childhood, I want to remember those days. If your younger self could see you now, what would they understand about you? If your younger self could see you now, I have a poem on that, do you know? If your younger self could see you now, what would they misunderstand about you? No, there is no misunderstanding. That younger self will say, you become so, what to say, so calm and quiet. I was not so calm and quiet. But Sultana said hi. Okay, Akash. Okay, madam. I have a poem on that. This question, I have a poem. Nice questions. Akash, what truth have you learned the hard way but wouldn't trade knowing? The first part is clear, but not the second part. What truth have you learned the hard way? The second part is not clear. Aditya. कौन सी सच्चाई स्किल से सीखे है?
पर फिर भी उसे खोना नहीं. अच्छा, अच्छा, what is not say it knowing. पर उसे खोना नहीं. Very easy answer, this one. How to live a life that I have learned. Akash, how to live a life that I have learned through these years. Very easy answer. And you have to also. You have to learn how to live a life. कैसे जीना है वो भी सीखना पड़ता है. You have to live a life, no? That you have to learn. Otherwise, it's very difficult to live your life. When you fall quiet in a group, what's usually going through your head? When I see better things, at that time I feel when I'll be able to do all those better things. Okay? I want to be more and more better, best. And when I see some new things, good things, I want to become. What do you crave that words never seem big enough to explain? Never seem big enough to explain. This question also is not clear to me. What do you crave that? What do you crave that words never seem? तुम्हें ऐसे कौन सी चीज़ चाहिए जो शब्दों में पूरी तरह बताई नहीं जा सकती? Good life, peaceful life. Not good life, peaceful life. Good answer. इतना very nice questions. Very nice questions and uncommon questions. Last question, madam. What's the thing you secretly hope people feel when they think about you? Actually, this one was an easy answer. Everybody thinks about that. Everybody wants to be praised. Everybody wants to be praised. Even the God. That's why when we sing, you are so good, your eyes are beautiful, you are so powerful, you are Kripamoy. We say, no? Akash? Okay.
I found my all 10 question answers. Tomorrow ask my seminar topic. Yeah. Okay, Tusa. Are you happy with these answers? Am I correct? Am I right? Okay, madam. Do you feel these answers are good? Self-explore questions, these are, yeah, that's true. Mm. Everyone answer different. Oh, yeah, it may be. What your answers? When I asked, I found my teacher mentality. Achha, my teacher's mentality. Mentality. Yeah. Ten small questions. দাঁড়াইলে সে প্রখর তেজ তবে হারিতে নাহি অরুণ কান্তি কে গুজর অরুণ কান্তি কে যোগী रास विलासिनी আমি আহিছি मैडम मेरा आंसर डिफरेंट है सब अच्छा डिफरेंट है या इट मे बी Yeah, that's why I'm asking you. That is, yeah, it may be different, but are you satisfied? It may be different, but are you satisfied? You are satisfied or not? That's what I asked you.
ओके मैडम, गुड आंसर आपने दिए. Good answers. Okay, then thank you. I don't know, but I feel I told my feeling only. Nine language नहीं. You are waiting for him, no? Varun. कहाँ गया वो? Yeah. He is so frank and free and frank, no? Varun. या आज भी नहीं आया. कल था, हाँ, आज नहीं आया. मैडम वरुण बाइना, हाँ वरुण बाइना. You are waiting for him, no? Aditya. Akash Aditya. Varun Vaina. Varun Bhaiya. Yes, madam. Even I am waiting for him. I am waiting for Akash. I am waiting for Varun. Some other also come, no? Pradeep, Sagar, Himangshu. They also come. Aditya Malta Sun. Yes, madam. Aditya meaning sun. Acha. Yeah, Aditya meaning sun. Akash Aditya means sun. Akash ka sun. Akash Aditya. Akash, sky, Aditya, sun. Yeah. So, Akash ka sun. Akash ka sky ka sun means sun. विंटर को लेके एक संग बनाते हैं, चलो. विंटर को लेके अभी भी गर्मी है. आप कुछ लाइन बोलो, मैं कुछ
सोचता हूँ विंटर को लेके। विंटर का मेरा अच्छा नहीं लगता। I don't like winter. खाना बहुत अच्छा अच्छा होता है, लेकिन विंटर बाप रे, आई फील कोल्ड। कौन सा सीजन अच्छा लगता है? ये ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं। बसंत, बसंत ऐसा एक सीजन है, ठंडा भी कम, गर्मी भी कम, अच्छा लगता है। विंटर अच्छा नहीं लगता, ठंडा ज़्यादा है। एंड we women, we have to wash this and that, and we have to cook also, no? So I feel so cold at that time. Whole day you have to touch water. बसंत कहाँ है? बसंत कहाँ है? बसंत कहाँ है? रेन, विंटर, समर, सीजन, 3 सीजन्स। अच्छा, रेन, विंटर, समर। हाँ, beginning of the first part of summer is Basant. Okay, the first part of summer is Basant. The beginning of summer is Basant. Winter का बाद, madam. That is Basant. Not so hot, not so cold. मैडम आप कुछ बताओ स्टोरी। क्या बताऊं? क्या स्टोरी है? कौन सा स्टोरी? कौन सा स्टोरी? क्या स्टोरी? लाइफ इज ए स्टोरी। भूत, ghost, I don't believe. I don't believe bhoot, ghost.
Human beings are bhoot, ghost. If they are good, they are devata. Okay, if they are bad, they are bhoot, ghost. मैडम कौन सा टॉपिक में बात करें? Any topic? What do you want to know? असम का हिस्ट्री असम का हिस्ट्री क्या बताऊं? यू नो असम Assam kingdom was not under the rule of Mughal. Yes, madam. मुगल का अंडर में नहीं था. Afterwards, they were under Ingraj, British rule. ब्रिटिश कब्जा किया ब्रिटिश कब्जा किया हाँ ब्रिटिश कब्जा में था 1826 में 1826 में ब्रिटिश रूल का अंडर में आ गया. उड़ीसा अच्छा उड़ीसा 1936 एप्रिल 1 एप्रिल इंडिपेंडेंस इचे किमियो या सत्ता सागर हाय हाय हबाय आसु सागर हांकामी मिटिंग आनात आसिलु ता मिटिंग आनात आसिलु तो আজিকার মিটিং হান আমার তোর বিনিয়ে ইয়ে করেছিল আর কি অ্যাঙ্করিং করেছিল চালাছিল মিটিং হান বারো বুক রিলিজ মিটিং হান তো ইয়ে হাসিল ভিসি গো হাসিল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিসি ভাইচ চেঞ্চেলৰ হাসিল তাৰপিছত পিছতে প্ৰফেচাৰ হাসিলা তাৰপিছতে যে গো মেয়ৰ গো ডিব্ৰুগড় হাই পৌৰ নিগমৰ তো হার পেলু ওখানে থেইলু তাহাই মিওহানে বন্ধই করিলু খালি পিছতে মানে ও সময় মিঠাউরিও নাই লাইভে ওখানেতে আত্মাতে খানি বাসিয়াও থাইতারা নাই মোরে মাত্তারা টিকা নাইলে ওখানে কাতেমি খালি পাঁচ সময় থাইলু তা পিছতে খানি পিছে আমি বন্ধ করিলু লাইভান তো এই মানে পিঠাতে করাই নয় নাই তো ওখানে কথা হবাইয়া গেলগা নাই হাই একদম জগর হবাইয়া গেলগা আজি গেট টুগেদার হাই 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 मैडम मिक डर लगता है रहते आदित्य बोले एक और सुना है ता नंगन आकाश आदित्य आकाश और के आकाश आदित्य ता हंका जेती माता यर शोगो उड़ीसा शोगो तो ता मोर लगे आहे रियारी देर किता करे तो
হাংকা ওরে মিটিং হনাতে খুব ফাগিয়া হান করলাতা করিয়াতে হাবিয়া না হাইদারা ওনার তাওয়ান মাতল হাই ভাত খেলিও তিতে ভাত খেলে एक बार कॉलेज में ठंडा पड़ेছে তা না না গরম ফ্যান চালিয়ে আছি एक बार कॉलेज में डिबेट कंपटीशन था वहाँ डिबेट में भाग लिया था एमएलए भी था अच्छा है एमएलए होने से क्या है ঠান্ডা নেই পড়েছে বাবা সাগর একদম ঠান্ডা নেই খানি রাতি ফুইতে খানি ঠান্ডা হানোর মোটা অনে খানি গাড়ি গো মানে নুমি নাচে গো मुझे बिना कहे मेरा दोस्त ने डिबेट में मेरे नाम दे दिया मैं फंस गया अच्छा हाँ वो सब चलता ही है এপের ধ্যান ফুয়ে থাকা খানি ঠান্ডা হানোর নাগাইতে ফ্যান চালানি লাগে তো ও মোরতাও সাথে এখানে ঠান্ডাও লাগেছে फायर सब हंसी फिर सब हंसी मीन्स I didn't get you, Aditya. Akash. নোয়ারা পানিও না এক্সাক্ট হাই একদম আমি আজিবি আন্ত সাথে মানে খৌনাগো দুহাউরি খৌনাগো দুহইলে আমি পানির ফাপ লৌরি ওখানেও লইলো এবাগাও লইতো গুজানের আগে আগ্রহ তো সাথে মানে এমন নুঙ্গিনা লাগে মুগ কামারার সাথে আর কি পয়সার গরম পয়সার বাড়ি দিয়া তারপর আছে ও পেটে ঠান্ডা পড়ে থাইব না মণিপুরে মণিপুরে তো ঠান্ডা পড়তেই গো বাঁকা ঠান্ডা জায়গা নেই এগোতে লাকিয়সু মাতলে লাকিয়সু মাতলে ইয়া করে ব্যান্ত উঠিয়া হিদল পাল্টর লগে নুংশিতর ড্যাম বা দিয়া থালিয়া হান বাত খাওয়ারে
मैडम आप महाभारत के बारे में कुछ पूछो। महाभारत के बारे में क्या पूछे? এগতে ঠাণ্ডাহান জবৰীয়া পৰিছে। আচ্ছা জবৰীয়া পৰিছে খানিমান ইনাগৰ ঠাণ্ডাও আমি জবৰদৰ পাউৰি ঠাণ্ডা আমি জবৰীয়া দৰ পাউৰি বৰহীন ঠাণ্ডা। आप रामायण महाभारत पढ़ती हो क्या? हाँ। कृष्णा कृष्णा टीचर। हाँ कृष्णा टीचर है, सबका टीचर है कृष्णा, आपका भी मेरा भी सबका टीचर है। कृष्ण का टीचर कौन? गूगल में खोजो, गूगल में सर्च करो कृष्ण का टीचर कौन, मिल जाएगा। मैडम कार्तिक मास में पुराण पढ़ रहे हैं हमारे गांव वाले। हाँ या कार्तिक मास में पढ़ेंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता। ये सुनाई, आई हैव हर्ड अबाउट दैट। सो इसीलिए सब लोग सुबह उठ के तुलसी को पूजा कर रहे हैं। हाँ पूजा करने से अच्छा है बोलता है, इसीलिए दे बिलीव ऑन दैट, सो दे डू, दैट्स द थिंग। According to your belief, you will do the things, no? रीता, गुड नाइट मैम। हाँ गुड नाइट। मैं कना कইতে মা বাবার লগে পুরী গেছিলুগা। হাই ওদিন রথযাত্রা আছিল, স্টিল আই রিমেম্বার। হাই পুরী, বাবা পুরীর সময় জানা হানতে তো মৌনিক সেমনার মতো উড়িষ্যা মাতলে ওরে মনে পড়িল। হাই হাই মাতলে আরতে মহান্নি সিংহলিতা। হাই ওবাকা জবর ভিড় নাই।
रीता, हाँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी रीता। उड़िया में लिख दिया आदित्य, I can't get you. रीता मैडम, वेलकम टू इंडिया। अरे अच्छा, इंडो आर्यन लैंग्वेज एरिया। हाँ, इंडो आर्यन लैंग्वेज एरिया। हाँ हाँ पूरी रथ यात्रा में मत आना। अच्छा, रथ यात्रा में मत आना, क्यों? भीड़ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत लोग होते हैं, हाँ। बहुत लोग होते हैं, हाँ। अच्छा नहीं है ना मैडम। मन क्या तो पूरी, मन किया तो, हाँ, मन किया तो पूरी जाने का मन है, लेकिन रथ यात्रा में बहुत भीड़ है। पूरी जाने का मन है, बहुत अच्छा है पूरी। इचे ती थार तजागत बुलानी कैसी लगाता तीर्थ खानी शेयर कर मेमोरी। इचेती किता तीर्थ जगात बुलानी कैसी लगाता। मी शेयर कर होते वृंदावन गेसुगा, यद गेसुगा, राधाकुंड गेसुगा, मी माजे बर्षाना गेसुगा, उतना शेयर कर मैडम। पूरी जब मान
करे हो, मन कर रहे हो, मन करे तो हम चले जाता है। जून में गया था मैं, 9 दोस्त मिल के गया था। अच्छा, बहुत अच्छा है, पूरी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पांडा लोगों का थोड़ा दिक्कत है। जगन्नाथ को लक्ष्मी का वाइफ बोलते हैं। उसका एक प्रसंग है, फानी। अच्छा, फानी वाला। अच्छा, हाँ, स्टोरी है ना, फानी वाला स्टोरी है जगन्नाथ और लक्ष्मी का, लक्ष्मी माता का। जगह बरसाना visit Karani one of my biggest dream, because I am a big fond of. अच्छा, goddess Radha. मी ये सिगोते विदेश बर्षानार यारी बहुत मियो हवा पारी राधा रे ओपित गेलेगा मन हान क्या नान करे राधा काजे राधा वो जब बड़ी पास नहीं बाबा और खाल कर ले दुख आन लागे मी विदेश बर्षानार यारी देसु तार पिछे राधा कुंडर यारी देसु तार पिछे यार मोटा आसे यो तर मजे हाँ जगह सब देखू ची से सब ठीक करी देबा। प्रेमानंद जी महाराज, हाँ प्रेमानंद जी महाराज, जगह सब देखू ची सी सब ठीक करी देबा। जगह सब देखू ची सी सब ठीक कर देबा। But means what I see, क्या होगा? Bless them. In that way, no? I don't know whether I'm right or wrong. Eta habi do etar ma क्या की जाने राधाई मार की नुंसा हाँ की मोर मुर्गो नोंगेर। अच्छा, मुंहानात मोर मुर्गो नोंगेर। हाय 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 बाबा। जगन्नाथ सब है, चिंता मत करो। अच्छा, सब ठीक कर देगा। हाँ, वह तो ठीक बात है, जगन्नाथ सब देख रहा है, इसीलिए जगन्नाथ का जो आईज है ना एकदम ऐसे ऐसे होता है, मीन्स कंटिन्यूसली ही इज वॉचिंग। जगन्नाथ सब देख रहा है, चिंता मत करो, सब ठीक कर देगा।
ये तो सही बात है। मैडम, एक बार मुझे हिस्ट्री में जाने का मौका मिला तो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलूँगा और पूछूँगा नाम जप का रास। अच्छा। Haihan Matle, according to real mythology, Radha ima oke basita, ok basita ima ok dogo aggo, and Tanu only त्याग করেছি। হাই রাধা और सीता हाई हन यहाँ पर त्याग করেছি बहुत हिन पासी यहाँ पर हिन पासी खाल করলে দুঃখ লাগে তানুর কাছে राधा न्याम पाहिन पासे बाबा न्याम पाहिन पासे न्याम पाहिन पासे हायन बाबा मैडम राब ताता उद्धव तैयारी हो रे आकाश और तचा मैडम रावण कुंभकर्ण का गैंग अच्छा था हाँ अच्छा था आदित्य के लिए अच्छा था जेगोई त्याग करे पारतारा उगोई हाबित डांगर ओइतारा बुलिया हुकांग ओइतेई जेठा जेठी मातसिल हाय बाबा हाय हन আর त्याग করলে ইয়াম পানুঙ্গে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন বানা পারতে দি অন্তরেতি মানে অন্তরুব Bite korosu na ohan usadeya ti haro na parte. महाभारत में मेरा फेवरेट कर्ण ग्रेट पर्सनैलिटी हाँ रामायण में मेरा फेवरेट कुंभकर्ण हाँ रामायण में मेरा फेवरेट अच्छा अच्छा कुंभकर्ण हाँ ठीक है राधाई मार नांगहान दौड़ले मरता हुद्दा आहेर पानी आहेर क्या की जाने और मनानात किताऊ नाथार ऐसा दे लागे हैप्पी पेलू वाह अंतने यहाँ पर रियलाइजेशन नन्हे बाबा सागर अंत डांगो रियलाइजेशन सागर कितना नाम जपता है सागर कितना नाम जपता है वो सागर ही जाने सागर जिसका नाम है वो तो क्या बोले क्या बताए दिनचर्या क्या हाय भाई दिनचर्या क्या हाय दिनचर्या हाँ आई डोंट गेट यू आई कांट गेट यू
24 आवर्स में नाम कितना जपते हो भाई? मी होपने देव नॉर्थ इंडिया जाना नामो नाउरी दो to some facts, due to some facts, but Varsana akrum oilu janamunas. Hi. Varsana gelegan. Haba piti. Varsana Priyakunj bili hana se midesu mor peda se video Varsana Priyakunj. Priyakunj bili hana se মানে সাধু আগা আছে জবর রাধা ভক্ত তো তার পেট গেছিলাঙ্গা বহুত হবা লাগিল একদম রাধা বললে তানো পাগল আর প্রিয়াকুঞ্জ যে পেট আছে মাঝে কাং পহরিয়া গা আছে পহরি গো এমন মানে হবা ক হাজিয়া থসি সন্ধ্যাহান হইলে একদম লাইটিং করতারা ও পহরি গনি মানে রাধাই জাংহান দছিলিতা আলতা দছিলিতা ও পহরিব মোটা আছে গো হবা ভিডিও আছে তি চাপারতি রাধাই মা আমারে পেট জরম ওইলে তি হবাইলিস্তা হাই রাধাই মা আমারে পেট জরম ওইলিস্তে কতি হবাইলিস্তা মোটা লাহান আছে গো শ্রী রাধে জয় জয় রাধে কমলিনী ভক্তি দেনে শ্রী রাধে জয় রাধে ऐसा रे लहान मोर्ता আছে मैडम गुड नाइट शुभरात्रि हाँ Akash, Shubharatri. Meet you again. Take care. And all the best for tomorrow. Tomorrow's interview. Ahenila Saila, ha. Ahenila Saila. Prabala Mata Varana. Prabala Mata Barana Nalini Ahenila Shaila Shubharatri Aditya. Okay, madam. Jabon nungsiose. Kunhan Radharuhan. এমন হবা মিয়েও হবা পাসুয়েলা আমি নিজেও করে শুয়েলা শ্রী রাধে জয় জয় রাধে কমলিনী ভক্তি দেনে শ্রী রাধে কৃষ্ণ আল্হা দিনীতে ভক্তি শির মনিতে কৃষ্ণ আল্হা দিনীতে ভক্তি শির মনিতে শ্রী রাধে জয় জয় রাধে কমলিনী ভক্তি দেনে শ্রী রাধে রাঙা চরণ সেবা করি জনমে জনমে তোর রাঙা চরণ
সেবা করি জনমে জনমে তোর বানা পেয়া থদেশ মোরে তোর কাদা চরণ তোলে বানা পেয়া থদেশ মোরে তোর কাদা চরণ তোলে রাধে জয় জয় রাধে কমলিনী ভক্তি দেনে শ্রী রাধে জয় রাধে আন যদিও বাকা দৌৰিয়েলাহান খুৰী হমা প্রদীপ কুমার আহাছে হাই হাই প্রদীপ হবাই আথাক আবক চা বানানো সি মিয়ে বাকা পেয়া হ্যান রিয়েলাইজ করলুইছে যে লাইফ মানে ত্যাগ এন্ড রাধা ইমাউগো ত্যাগর goddess go. So chanting of her name is my first priority in life, yeah. আর রাধা নাঙ্গান যদি তি চান্ট করর তাহলে উনি কৃষ্ণ হাবিত্য হবা পার কৃষ্ণ নাঙ্গান মাতলে যত তা হবা পেতে রাধা নাঙ্গান মাতলেও তার তো ইয়াম হবা পার কৃষ্ণ বেতে এলে কৃষ্ণ না বলিয়া রাধা মাতলে উনি থক বেতে প্রদীপ হবাই আছো ত্যাজি দিলে আহিলে রাধাকুণ্ডে গেলে গাহাট পেতে রাধার রস বাবা রাধাকুণ্ডর মানুষ তার রাধা বললে পাগল আর যে সাথে ডাক্তারা জানু পেট আস্তা দিন রাতি আস্তা রাতি পরিক্রমা পেট আস্তা রাতি জয় রাধে হাই প্রদীপ কুমার আমি তো ভাগ্যবান না বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীতে আমার বংশ পরম্পরায় আমারে রাধা আমারে চিনাওয়া দেশি আমি বৈষ্ণব মতে আমি পূজা করি আর বা আমি সাদিয়া থাপারি আর তো রাধাকুণ্ডে গেলে গাতি পাগলইতে এমন ভক্তি মানু তার রাধে ডাক্তারও হন যেমন একদম নিজের জিল করে ডাক্তারা পেলা ও রাধে সাদে মি খাং লাগে পলুয়া বাপরে এসাদেও ডাক্তারা তা বলিয়া হবা লাগে গেলে গা জিসগা সাগর জিসগা গেলে গা নুই পেতি গা রাধাকুণ্ড পেতে পারো বর্ষানা জনমে জনমে তোর চরণ সেবা করি রাধাই মার
জয় জয়কার torang tuhniya morta আর কো এক্সাইটমেন্ট হান বাড়িল আচ্ছা হাই বাবা পাগল ওনার মতো গেলে গা তিহার পিতি একদম আস্তা রাতি মানুষ পরিক্রমা করতা রাতা আস্তা রাতি দিন মে রাধা 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 বহুত হবা লাগে মরাং আর এলাহানো আছে মি ই করেছো এলাহান রাধার মান অভিমান লো আর কি করা এলাহান ওখানে আমার খল্লিকে হং করেছো রাধার এলাহান রাধা প্রেম ভিখারি কৃষ্ণর প্রেম ভিখারি কৃষ্ণ বিরহে রাধাই কেন্দান সাথে কৃষ্ণ বিরহে রাধাই কাঁদে কাঁদে বলি রে রাধা প্রেম ভিখারি কৃষ্ণ প্রেম ভিখারি রাধা প্রেম ভিখারি কৃষ্ণ বিরহে রাধাই কাঁদে কাঁদে বলি রে ও প্রভু আহে দে নে তোর রাধারে করি নে আসল পিনি শ্রী রাধিকায় আর তা টেনুয়ারি রে কাদা নিয়ে হার গো বাবা রাধা প্রেম ভিখারি কৃষ্ণ প্রেম ভিখারি খুড়ি গড়ে আইলে সৌগিয়ে ফোনহান দিতারা গাতা ও হানলো ও আচ্ছা হায় 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 সৌ নাই ও দিতাই নাই হাল্লা খানে দিলেলতা হাই কিতাও নেই ইমে মাতরিতা আজিতে একদম পল্লাত তো এই মি ওরে আকাশ গুলিয়া পুরীর সোয়া গাহের তাতা হাজার প্রশ্ন এটা এটা তো আং করতোই ইয়াম পা প্রশ্ন সৌগুই আম ডাঙর না গই হ্যালো প্রদীপ দাদা কিমেও ইয়া সত্তা ও সাগরে আঙ্করের প্রদীপরে তা থাইতে থাইতে সাগরেও আহিল পিছের বা তা গেল গা সাগরে কথা গুজরি আছে সাগর রাধার কথা খাল করলে কাদা নিয়ে আহে রাধা ও নিয়ম পাহিন পাশা নাই হানে হাই দে মিও আজি আম নাগিল করি আজি আস্তা দিন রেস্টলেস আর রঞ্জন said hi hi I think Ranjan is new to my live. Welcome to my live, Ranjan.
মাই হিনপাছে আৰু পৰম ব্রহ্মগতির হাই হাই অধীনে থাক হাই বাবা এহান ত্যাগ করানের ফলহান একদম হাইহান হবাই আসু প্রদীপে মাতের সাগরে মরে চীনের দা ও সাগরে মনে চীনের দা বলে আঙ্করের প্রদীপে হাই পেমা যাহার নাই সাদে আছি নেহে তা ধরে প্রদীপ দাদা হাদিত্তরে ইচে লাইভে দেহুরি আৰু আঙ্করুরি হাই আঙ্করলুতা হাই পেমা যাহার নাই প্রদীপ ওখানে দেহিয়া তা চিনে হেতা ধরে আর সাগরেও আহারকে মরবে আনে চিনা চিনি আছে তা প্রদীপ আহের প্রদীপ আর প্রবীণ সিনহা বলে আহে কিশোর বলে আগো আহের সোয়াগ আর সাগর আহের হিমাংশু বলে সোয়াগ আহের আমার শো আর কি দাদার গড় কাছারে মাতিয়া আখরুম ইচ্ছে হাই কাছারে শিলচরে হাই গড়গ হাই দে সাগর থ্যাংকস হাই প্রদীপ সঙ্গীতে হবাই আছি
Rati je puya gunjai nungi orai. Epite ঠান্ডা নেই এবাতে এপিত গরম হান আছে ফেন চালিয়ে আর গো এবা ফেন নেই রাতে ফুয়ে টাকা খানি হানি ঠান্ডা পড়ে ও সাদি আমার তা কাহানি লাগে স্যার আমার খলি করে এলাহান হুনুয়া খুরি হাই হান মেয় করেছিল ওরে এলাহান শব্দ তাখানি পাহরতে পারি রাধার মানর এলাহান রাধার প্রেম ভিখারি কৃষ্ণ প্রেম ভিখারি কৃষ্ণর বিরহে রাধাই কাঁদে কাঁদে বলিরি রাধার প্রেম ভিখারি ওহে তরু বৃক্ষলতা মোর কৃষ্ণ রে দেহে সোতা আঙ্কুরি শ্রীরাধি কায় হাদি হাদি সৌরি রাধা প্রেম ভিখারি কৃষ্ণর প্রেম ভিখারি কৃষ্ণ বিরহে রাধাই কাঁদে কাঁদে বুলিরি রাধার প্রেম ভিখারি ও কৃষ্ণ আহে দেনে মোর রাধারে না হিনকো ঋণে আসল পিনি শ্রীরাধিকায় আর তা আটে নারীরি আসল পিনি শ্রীরাধিকায় আর তা আটে নারীরি রাধা প্রেম ভিখারি রেলাহান দিলে কাদানি হায়রাপ্পানে ইয়াম্পা দুঃখ লাগে রাধার কাজে খাল করলে বর্ষা না গেলে গা দেখতেই বাতের হয়তো প্রদীপ গেছত কা কিনা বর্ষানাথ এবাকাও যে জঙ্গল হইয়া আছে অপেত্য করি আইয়া রাস করেছে গা ওরে রাসের লাশ নাই আটিয়া যেতে গা পথে আটিয়া যেতে গা রাধার জাঙে কাটা বিঁধেছে রাধার জাঙে ওরে হিনপাছে রকত পড়েছে তা একদম হাই কথাওয়ান গেলে গা হার পেয়ার মানে আচানক লাগে এটা একদম হাইরা দিউসাদে লাগে হাই হান ওয়ান মানে গেলে গা আমি ওয়ান খাল করে পারি আর বহু দুঃখ লাগে রাধার কা তাই ইয়াম পাহিন পাশে
জবৰ নুমচি আছে প্রদীপে ভালো ভালো বলে হাই আমি সময় হানাতে করেছিল সুরদা ছিল হাই তুমি সাদে হব পাৰাই বুলি হাৰো নাপাছো নাই সাগৰে তি ৰাধা হব পাৰমি হাৰি নাপাছো আজিহে শুনলো হাই দে হাজিলম করিং সাগর প্রদীপ আবকচা ধন্যবাদ তোমারে মরেলা তা শুনে তোমাকা তুমি শুনোৰাই ৰ দৌৰিতা নাই নালে তে মৰেলাৰ কি মূল্য তুমি হবা পিয়া শুনলাহেন তুমিও দিলো प्रदीप सागर लमकरिং আজি নুংসিবা রাতি তোমারে আবক চাপানা নুংসি দৌড়েলা নাই হাই দৌড়েলা নাই প্রদীপে মাতের হাই দৌড়েলা নাই নুঙেই শুনতে সাগরে পানি এথা পইলগা নুংসিপা রাতি তোমারে হবাই এথাইও বারো নয় তাঙাই আরাক ভিডিও হানাত আরাক লাইভ হানাত আজি বেতেলম করলু সাগর প্রদীপ লমকরিং তুমি পানি এথাইলাই থাকাত না জানেই ইচ্ছে হ্যান মোর কপাল হান যে এরে এলা হান এটা শুনানি পারুরে আজি থাকাতে তরে জানানি থোক আচ্ছা হায় হায় নুংসিপা রাতি হাই দে বাবা সবাই থাক এম পাহাড় হইলো এহান শুনিয়াও আজি হাই আমার কালচার হানেই দৌড় হান হাই হান ওখানে মাত্র আমিতে কপাল হবা মানুষ একটা আমার বংশ পরম্পরায় মে দৌড় নাংলে জন্মছি আমি ওখানে আমি ইয়াম্পা কপাল হবা মানুষ একটা হাই এলা হান দেনার কাতরে থাকা জানানি লাগে ও আচ্ছা হাই তোমারও ধন্যবাদ মরে লাহান শুনানিকা তুমি শুনানি মনে নাই আর মিউ দিয়া পারলু হাই নুংসিপা রাতি হবাই থাইও ধন্যবাদ জানাওরি নমস্কার।